Zara dimarahi oleh ibu Zara, dan oleh sebab itu ketika hantar pulang, ibu Zara cuba salam, tapi menurut saksi salam tu, ini saksi cakap bukan saya cakap, salam tu tidak ikhlas lah. Prosiding inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir memasuki hari ke-14 hari ini di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu, Sabah. Dalam sidang media di luar mahkamah, peguam bela tampil memberi penjelasan mengenai keterangan saksi kanak-kanak pada hari ini. Menurut saksi tersebut, berlaku insiden penemuan lencana bendera milik Ketua DOM di dalam loker arwah Zara. Arwah ketika itu menafikan perkara berkenaan dengan bersumpah bahawa beliau tidak mengambilnya. Namun jawapan itu dikatakan tidak memuaskan hati salah seorang ketua sehingga menimbulkan suasana tegang. Bagaimanapun, menurut saksi, selepas kejadian itu, semua pelajar kembali ke dom masing-masing. Arwah Zara juga pulang ke dom bersebelahan manakala ketua dom turut beredar. Saksi menegaskan pada malam itu, mereka tidak mendengar sebarang bunyi atau tanda-tanda bahawa arwah dipukul atau dianiaya. Saksi tersebut turut berkongsi bahawa 2 hari sebelum kejadian, beliau pernah bermalam bersama arwah di rumah keluarga Zara. Ketika menghantar mereka pulang ke asrama, saksi menceritakan berlakunya insiden di mana arwah dimarahi oleh ibunya. Menurut saksi, ketika itu arwah enggan bersalaman dengan ikhlas dan itulah kali terakhir pertemuan antara arwah dengan ibunya. Peguam bela menjelaskan bahawa keterangan ini masih terlalu awal untuk dibuat sebarang kesimpulan kerana prosiding akan terus memanggil saksi lain bagi melengkapkan gambaran sebenar kejadian. Inkuest ini kekal menjadi perhatian umum dengan masyarakat menunggu jawapan terhadap punca sebenar kematian tragis remaja berusia 13 tahun itu. Wait. Okay, sudah semua. Belum. Mana kau tahu? So, Good news first. you can start off. You kan the most expensive lawyer in Malaysia. Pro bono dia bilang. Okay, we started about 2 because of this morning's case. Okay. So, only one witness complete their evidence. This child witness seems to be, she remembers or she doesn't remember. And of course, some things, it shocks me from their testimony. I mean, vulgar words been used. I don't want to say it, So Ms. Goy have asked some question whether this is like their culture from the school or who taught them. So apart from that, she's quite consistent. She doesn't say anything on A. So slowly you can see where the directions are going. Some they remember, some they don't see, some they well, she said she can't remember, she doesn't know, despite all the questions being asked by full counsel. That's on my part. So, any other comments? Aziz. Okay, a little bit about what our witness has testified. All this, the late Zara was actually sort of summoned to the room because there was case jury. Okay, witnesses testified that whenever there are some issues of case jury, she will be suspected because previously apparently she has taken somebody else's water tumbler or something, I think, water tumbler, and it was found in her locker. So this time on the 15, when there was such an issue, she was sort of summoned there. But the witness today confirmed that she didn't hear anything, although being in Dom A36.
And also there was also testimony, not today, yesterday, from one of the witness that 2 days before she fell, there were some unhappy incidents with the mother. So Azir will continue the rest. So kita sudah masuk ke keterangan untuk pelajar kanak-kanak yang ketiga hari ini. Sebelum ini pelajar kanak-kanak pelajar A dipanggil, dan juga pelajar kedua dipanggil, dan hari ini pelajar ketiga. So sedikit rangkuman lah bagi keterangan ketiga-tiga pelajar ni. Daripada keterangan mereka bertiga ni, naratif dia bermula bagaimana Zahra ni dipanggil ke dalam dom adalah kerana satu insiden kecurian lah. Okay, kecurian itu diadu oleh pelajar lain, pelajar form 1. Okay, so insiden tersebut diadu kepada ketua dom, yang mana ketua dom adalah dalam kalangan pelajar-pelajar yang dituduh dalam prosiding berbeza dengan prosiding inquest. So mereka maklum tentang aduan tersebut, maka mereka telah memanggil arwah Zahra lah untuk memberikan penjelasan. So dalam sesi perjumpaan tersebut, bukan semua, tapi ada satu dalam kalangan ketua dom tu telah mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan lah terhadap arwah. Okay, tetapi yang selebihnya tidak ada keterangan yang menunjukkan bahawa mereka marah, mereka mereka cuba make fun ataupun cuba menindas, okey, perkataan menindas kepada arwah Zahra. Malah keterangan daripada dua saksi semalam, mereka juga mengatakan bahawa tujuan Zahra dipanggil itu adalah kerana memberi clarification kenapa barang hilang tu macam mana kan. Jadi sewaktu perjumpaan tu dibuat, ada separate incident di dom sebelah, iaitu dom Zahra, yang mana menurut saksi-saksi ini pelajar-pelajar form 1 telah melakukan spot check sendiri tanpa apa-apa arahan daripada senior. Tidak, ini adalah tindakan form 1 sendirilah yang buat spot check. Dan ketika melakukan spot check tu, mereka menyelongkar beg Zahra, loker Zahra. Mereka menjumpai lencana yang dikatakan hilang lah, mungkin bendera, lencana bendera hilang yang dikatakan milik ketua dom, okay, salah satu pelajar yang dituduh dalam prosiding 507C lah. So oleh kerana lencana itu dijumpai, maka mereka bertanyakan kenapa bendera tersebut boleh dalam possession Zahra lah. So arwah Zahra ketika itu beritahu dengan sumpah dia tidak mengambil lah, tapi mungkin jawapan tersebut tidak memuaskan hati salah seorang daripada senior tersebut, maka keadaan marah tu dikeluarkanlah. Tapi saksi-saksi melaporkan selepas kejadian tersebut, masing-masing balik dom. Maksudnya arwah Zahra balik dom sebelahnya, dan ketua-ketua dom pun beredar. Dan saksi-saksi menyatakan pada malam itu mereka tidak ada dengar benda-benda yang pelik, tidak ada macam dengar seperti dipukul, okey, arwah Zahra dipukul ke, arwah Zahra diheret, tidak ada. Berarti keterangan saksi setakat hari ini hanyalah menyatakan bahawa perkara selepas perjumpaan tersebut tidak ada, itu sahaja. Kita tidak tahu apa lagi yang selepas itu, tidak ada lagi. Kita tunggu keterangan saksi yang akan datang lah. Dan keterangan saksi kanak-kanak pertama juga menyatakan bahawa sebenarnya 2 hari sebelum kejadian Zahra ditemui tidak sadarkan diri, saksi ini ada balik bermalam bersama dengan Zahra. Dan ketika mereka pulang balik ke asrama, mereka dihantar oleh ibu Zahra lah. Dan terdapat insiden, menurut saksi inilah, keterangan saksi ini, terdapat insiden Zahra dimarahi oleh ibu Zahra. Dan oleh sebab itu ketika hantar pulang, ibu Zahra cuba salam, tapi menurut saksi salam tu, ini saksi cakap, bukan saya cakap, salam tu tidak ikhlas lah, dia kata. Jadi apabila saya tanya adakah itu kali terakhir ibu Zahra berjumpa dengan Zahra, menurut saksi ya, itu kali terakhir dalam keadaan Zahra masih lagi marah kepada ibunya lah.
So itu setakat keterangan daripada saksi itu. Kita belum dengar lagi saksi lain, jadi terlalu awal untuk kita buat konklusi sama ada ialah daripada saksi tersebut. Jadi kita mau mengelak daripada buat presumption yang betul. Cuma setakat ini itu saja saksi yang beritahu. Which witness is that? Itu adalah saksi pertama kanak-kanak. So bila the last time tu yang dia ikut 13 Julai. Okay. 13 Julai dia On the balik hostel. 15 sudah ditemui di Oh, Australia. 13 Julai dia go Sunday. back to Sunday. The Sunday, hari he went Ahad. back from Sipitang. Daripada Sipitang. Two witnesses also testified that the late Zara has told them, I think more than 10 times. More kan? than 10 times. Yeah, she said something like, kalau saya lompat dari sini, Ada orang saya. ya ada orang sayang saya kah, or what do you feel if I, basically saying that, you know, how the friends feel if you commit suicide. Two witnesses actually testified to it. Two witnesses, dua saksi. more than 10 times. Yes. So she said it in like the form of a question. By the form of a question, in the form of a statement as well to the friends. Yeah. So the issue is that lebih 10 kali dia dah cuba untuk bunuh diri. Not say cuba, Nak bunuh diri. just uttered to the friends and asked. So where He does used the statement come perkataan from? bunuh diri. I think one testified. Ada dua I cannot exactly remember the words. I have to refer to the notes of proceeding early So evidence. we use bunuh The diri. gist of it adalah kalau dia terjun daripada tingkat 3, But not we don't need. ada orang sayang dia. Oh, Lebih like kurang that. begitulah. But I cannot give you the exact quote. Otherwise I have to open. So we can use the bunuh diri or I have to check back the NOP lah kan. Or we exact just say words. jump. If I jump from here, if Let's check again lah to avoid any speculation. Yeah. Tapi itu datang daripada saksi saksi. Two witnesses, not only one. Two more than 10 witnesses. times lah kan. Yes, more than 2 times. Two witness. first and second child witness. First and second pun cakap benda yang sama. How about the third? The She third tidak mentioned- ada because the third ni Different different class, different. Ya, the third witness ni dia mau kepada apa yang berlaku di dalam dom ketika malam itu. So witness cakap dia tidak nampak Zara menangis sebab kemungkinan ada benda terhalang iaitu tiang katil. Apabila kita cakap ada dengar ke, dia bilang dia tidak dengarlah Zara menangis. So itu setakat keterangan saya pada saksi-saksi ini. Dan juga berkenaan saksi kanak-kanak nombor 2, saya ingat saya dah merujuk saksi ini kepada satu catatan tulisan diary lah, sama ada dia cam ataupun tidak tulisan siapa. Dia kata dia cam tulisan arwah Zara. Kemudian dalam catatan tersebut Zara ada meluahkan, penulis tersebutlah, saya guna perkataan penulis, saya mau kata Zara yang tulis sebab belum ditentukan lagi oleh coroner sama ada itu diary Zara ataupun tidak. Okay, saya mengelak, saya akan cakap penulis lah. So penulis diary tersebut yang dikatakan tulisan itu oleh saksi tulisan Zara, dia mengadu bahawa ya Allah, kenapa aku dibenci, kenapa aku tidak disukai oleh orang. So catatan-catatan tersebut ditulis dalam buku tersebut. Dan kemudian apabila kami tanya sama ada catatan-catatan tulis tersebut pernahkah ditimbulkan oleh arwah Zara kepada saksi tersebut, saksi tersebut pernah. Dia pernah mengadu tentang masalah itulah dalam diary. This diary is which exhibit W? I need to check again. Yeah. One of the too many exhibits. diaries. Remember Yeah. that jangan salah faham, because kalau kita baca dalam social media ada berlaku salah faham. Dia ada diary dan dia juga ada satu buku yang bukan diary, yang mana satu buku tersebut dikongsi dengan satu pelajar lain yang saya boleh sebutlah. Ada disuai dalam satu buku tu ada tulisan pelajar lain dan juga Zara. So any bad news? Bad news for you all. Bad news for the press. We tried. Okay. Okay, we tried. It was, so after consideration, the coroner judge said status quo at the moment, no press into the proceedings, but
we are sort of given the obligations to come and update the press. Yeah, the reason why the coroner decided to maintain the status quo is because the welfare of the child is the paramount importance in this proceeding. So they mau protect the welfare of the child lah, of the children. So, maksudnya di sini bukanlah peguam juga sebenarnya yang Tidak. Kami punya permohonan, kami mahu media melaporkan. Because Kami mau transparansi. Tidak ada benda yang disembunyikan. our position is this: we want responsible reporting, Yep. so that people get the news properly, rather than speculate. You hear half, and then you try to make one. That's speculation. So we try very hard for the press to be allowed in. At least we have a responsible reporting. Can we off record and then report? Yeah, boleh. Anyone got question? But the coroner did say that we try it first without media, and we'll see how it goes. Oh, try first. Still Try got first. trial period. Okay. I mean, Already 1 week already trial period. Oh. I think coroner has its reasons. Okay, I think it's fair. But the AGC has also given their view. Why? Because they are not in favor of that. I see where they're going, as much as the other council is also asking that it should be reported and transparency with a lot of restrictions. So our duty is to see you in the evening to report. That's our duty. Your duty, obligation. Okay. Any more questions? No more obligations. We go off the. habis bagi keterangan dah. Habis. So tomorrow new witness lah. Ada baru lagi lah. Ada baru lagi. Esok kita ada 2 saksi kadang-kadang baru. Dua saksi. Esok mula jam. 9 o'clock. 9. Ini adakah petang bersambung atau? Petang kita akan sambung sehingga saksi selesai. Oh, so maksudnya besok akan saksi keempat video dan kelima lah. Ya betul, kanak-kanak. Kanak-kanak, yalah saksi kanak-kanak empat. Okay. No question? Tadi yang saksi tu didampingi siapa ya? Ibu. Okay. Any more? Okay. Any more? But the good news is the court allow us to give press statement. Like written? Written. Like Like this. interview, you ask question and we answer. Can you So can we you will try to prepare be the more written detailed lah this statement? time. I think written statement mereka. You want to prepare Yeah. statement instead? If we have instruction from a client, then we can lah. Because then you all have control over what you want to say, Yeah. and we don't have to wait for you all day long. Yeah. Can please. Yeah, but only issue is that some of the recording the child evidence is on audio. So when it's on audio, so the court, the transcriber have to hear. I mean just No, but your- summary about Your the take on the witness proceedings of the apa day. gitu. What the witness testify in court. We can consider that. We can consider that. Yeah, we can Yeah. give a But you all summary. prefer like this? But we prefer written. Yeah, actually like that is Yeah. difficult because like say what Ya I ada, do, kan? so See? the tabal gitu mau cek lagi satu-satu. Ya betul. Yeah. Mungkin soalan lagi. Soalan because sometimes your question tu very specific, minta wording dia kan. So we have to refer. Nah, that's to why the we document. prefer written statement. I see. Can? Can be considered. Must be immediate. Yeah, Tapi, within as you like- know, lah, like that. Yeah, hari-hari within ada like a couple klien. hours lah. Hari-hari kami ada inquest. Yeah, can lah. Pakai Please. WhatsApp boleh bah kan? Boleh. Yeah. Send to boleh. one, we will share. Yeah, we with share everybody. with like juga ada agak kelambatan. On the spot boleh ke? For everybody the same. Yeah. Tapi semua orang sama. Itulah. On the spot can, we can be here by We can- 4:30 to 5. But you can always ask clarification from us through WhatsApp. Betul? you just recording. Tapi kami perlu berhati-hati. We want the exact words. Nah, that's why just now. Kita That's why reporting. I asked about Semalam the ada suicide. laporan salah tu dikepung semua tu, tidak ada dikepung, tidak. Cuma Because susunan pelajar tersebut dalam keadaan space yang kecil, of course dalam keadaan space yang kecil susunan dia tu agak rapat lah. We just Bukan write dikepung. based on the interview by the lawyer. Dan, So dan kedua, bukan pengawas sekolah. Arwah Zahra bercita-cita mau jadi pengawas agama Badar. lesson That sudah. pengawas. That bukan beberapa pelajar marah dia, tidak, only one particular student. She was asked. What was the word the saksi used?
The saksi used what? The saksi didn't use that word. Ya, Yeah, she mungkin just says What did she was she use Malay lah? I don't know whether it's right to say ridicule. We don't know. The saksi used what? What? She Malay lah. was, she was called in there to ask. Dia dipanggil ke dalam dorm untuk ditanya lah pasal this case What is ni. ditanya? pasal kehilangan beg dompet. Okay.